irarakara ngo iteze igihugu inzara ngo imyaka 3 ngo igihugu kirasonza cyane. Ndavuga ariko ko ndi umugaragu w'Imana ko mpaye ndeba nkona ntacu nacumuye ku Mana, ni ukubera ko Imana ishobora guhana igihugu iyi myaka yose abantu bashonje. Ngo aje imbere y'Imana kubera ko yari umugaragu w'Imana, ntiyogize ibibazo ngo aje mu bapfumu, ntiyogize ibibazo ngo apfundi ku twatsi cyangwa uduti. Iyo agize ikibazo yageze aje imbere y'Imana Dawidi ngo abaze Imana, ngo arayibwira ati se Mana we byagenze gute jewe ukija ku ngoma kera abantu bicishije inzara, uku kweri abantu ukorana ko amatora y'ubutaha bazontora, ni gute wawicisha inzara abantu ariho nkiyanja ku ngoma? Imana iramubwira ati nukuri Dawidi nta kosa wakoze, ahubwo Sawuli hari ibintu yapfunditse bitari bizima, niyo mpamvu mpaye nkugirira nabi. Jean-Baptiste igihe Yohana umubatiza commence son ministère. yatangura igikorwa ciwe, Il n'est pas allé au centre de Jérusalem pour prêcher la repentance. ntiyagiye hagati ya Yerusalemu kubera avuga abantu bihane. Jean-Baptiste a commencé dans le désert, Yohana umubatiza yatanguye mu butayu, avec pour seul auditoire abantu bamukurikira les chameaux et les sauterelles. vyari ibikoko. Voilà les premiers qui ont entendu son message. nabo bantu baronse imbere na mbere iyo nkuru. Haleluya. Imana ishimwe duhaye umugoroba mwiza tukaba tunezerewe. Imana ishimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Turashima Imana yatwirijeho tukaba tugejeje amasaha turi bazima, abiriwe mu tuzi, abiriwe mu ngo, abiriwe hano ku ishengero. Ndabizi ko abamama ariho biriwe babasengera umukutano. Imana ibaheze umugisha. N'abandi bose iyo biriwe kuba mwabonye ko ari iby'agaciro tukaba duhuriye imbere y'Imana tungana gutya. Imana yo mwijuru ishimwe. Ndashima Imana kuba duhuriye n'abashitsi hano, nabibutse ubushize mu minsi ishize ari gihe batubereye bavuga butumwa mu gatatu. Uyu muzungu namwibutse, niwe muvuga butumwa numvise w'umuzungu nza numva neza. Uwo munsi yarabwirije yicare, ndavuga ngo woje kumusabira inyongezo. Ataje utamuhaye ibya mbere ndaje kumusabira inyongezo gute? Bingwaniramo, ariko uwo munsi yarabwirije ndumva, nibwo bwa mbere nari numvise umuzungu, abandi baza babwiriza sinumve neza, ariko yarabwirije uwo munsi ndafashwa cyane. Imana imuheze umugisha. Kubw'iyo mpamvu nyine nibutse, ni ukuri ndabwiriza umwanya muto kugira ngo tuze kumwumva muto pe. Jewe ku wa kane twarateranye twaraganiriye, ku wa Mungu mu gatondo nyine uyu munsi Imana yasubiye kuwunyongera, ariko twari twaganiriye. Message ni nkaho Imana ihayiguma kuzincishamwe, ariko uyu munsi turumva ni y'umuzungu. Imana imuheze umugisha rero. Ni ukuri ntabwo ndi umubyeyi mubi wojya ngo nima abashitsi, uko muhamu bitekereza niko biri bugende. Ndavuga kandi n'umushitsi aravuga kandi biragenda neza. Hanyuma twihuta kugira ngo ducungure umwanya, tubwirize Zaburi, tusome Zaburi 106, 106 Zaburi kuri 23. Zaburi 106 kuri 23. Pasiteri yasohotse. 106 kuri 23. Reka mpisomere abandi ko ndabonamo sinzi. Mwahatoye? Naho nyine. Musome gira tubandanye. Muhe mikro gira some. Zaburi 106 kuri 23. Bibiri yavuze ngo bituma ivuga ko izabarimbura. Naho Ego. kandi iba yarabarimbuye iyaba Mose intore yayo atahagaze imbere yayo mu cuho c'inkike. Ego. Gukuraho umujinya wayo kugira ngo itabarimbura. Amen. Bandanya Ezekiel 22 no kuri 30. Ezekiel 22 no kuri 30. Ezekiel 22 no kuri 30. Kandi nashatse umuntu muri bo wasana inkike
ngo ahagarare imbere yanje mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo takirimbura ariko ntawe nabonye. ijambo rivuga ngo guhagarara mu cyuho, guhagarara mu cyuho, guhagarara mu cyuho. Bwana asifiwe. Bibiliya yavuze, iravuga ngo nashakishije umuntu muri bo, nararebye mu baririmbyi, ndeba mu bamama, narebye mu bagabo no mu basore, ndeba mu itorero ryose, ndeba mu gihugu, ndeba ahantu hose. Bibiliya yavuze ngo nabuze n'umuntu n'umwe wo mpagararira mu cyuho ngo abashe gusana inkike. Nabuze umuntu wohagarara mu cyuho, nabuze umuntu wokora ibyo nokagombye gukora. Ubundi guhagarara mu cyuho ni uguhagararira umuntu. Hariho ibintu baza bita ngo ni peo par ordre de, gukora mu aho umuntu yari gukora ukahakora, niko guhagarara mu cyuho. Niba nari gukora iki simpabe simboneke, hakagira uwundi muntu uza kugikora kugira ngo cya kintu cye gupfa, cya kintu cye kugenda nabi gikorwa nubwo ntahabaye, ujya muntu ugikoze yampagarariye mu cyuho. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abakristo, twebwe nk'abahamagawe, twe turi mu bikorwa by'Imana, duhagarariye Imana mu cyuho hano ku isi. Aho Imana yari gukora, aho Imana yari kwibera, turahari twebwe nk'abagaragu bayo, turahari twebwe nk'abaambasaderi bayo. Ubundi ambasaderi mu gihugu ni umuntu upresenta igihugu mu kindi gihugu. Sinzi ko mbivuze neza ariko ni nk'uko. Ni umuntu upresenta igihugu mu kindi gihugu. Ni ukuvuga ngo turabambasaderi b'Imana hano ku isi. Imana ntiyoza ngo ize kuba hano ku isi, ariko twebwe duhari nk'abambasaderi bayo, ko turakora ibikorwa byayo ikamera nk'ihibereye nyine kubera ko twe duhari. Urumva ibikorwa ko birakorwa nk'aho ihibereye. Ni ukuvuga ngo Imana irahibereye hano kubera ko duhari. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Igisabwa rero ni ukwibaza wowe naje timbega ibikorwa ukora, imirimo ukora yawe ya buri munsi, uri mu kubona uri umuntu uhagaze mu cyuho, uri mu kubona uri umuntu uhagarariye Imana, uri mu kubona uri umuntu uhaye ukora ibikorwa Imana yogakoze mu gihe yari kubihari. Imirimo yawe uri mu kubona imeze nk'iyo Imana yari gukora mu gihe yari kubihari. Ibyo uhaye ukora byitegereze, ngaho unama aho hafi yawe witegereze ibyo urimo. Kurabona ibyo uhaye ukora ari ibyo Imana yari gukora mu gihe yari kubihari. Kurarepresenta Imana, kuravugira Imana mu gihe yari kuba ari ihaye ivuga, kubera ko idahari ubu nyine iri mu ijuru, twe turi hano ku isi. Ibyo uhaye ukora kurabona ari ibyo yari kubihaye ikora. Ibyo uhaye uvuga kurabona ari ibyo Imana yari kubihaye ivuga iyo ije kubihari. Imirimo yawe kurabona ari Imana yari kubihaye ikora iyo ije kubihari. Igenzura urebe ko ari ko wowe ubu ambasaderi uhaye ubukora neza. Ubundi hariho igihe umuntu yitwa runaka cyangwa witwa ko ukora imirimo runaka babivugisha umuntu, ariko ibikorwa byawe bidahwanye n'ibyo bintu. Urashobora kuba witwa pasiteri utari pasiteri, urashobora kuba witwa umuevangeliste utari umuevangeliste, urashobora kuba witwa umuririmbyi utari umuririmbyi, urashobora kuba witwa ikintu runaka, ariko ibikorwa ukora bikabihakana neza mu Kirundi, bikabihakana neza mu mvugo yumvikana. Atari ukuvuga ngo umuntu abaza atega amatwi cyane, cyangwa abanza gucace, cyangwa abaza abo mubana n'abo muturanye, cyangwa abaza aje guca kwa pasiteri, bikabivuga neza mu Kirundi ko ibyo bikorwa baza bakwitirira atari byo byawe, si byo uzi ukora. Tutarinze kukwigaho, tutarinze gusenga ngo tubaze Imana, tutarinze kugira izindi recherche runaka, ibikorwa byawe ukora bigahakana neza ko atari kumeze. Haleluya. Hagarara ube maso, urebe ibyuho ushobora kuziba. Hari ibyuho biri mu itorero, hari ibyuho biri mu murimo w'Imana, hari ibyuho biri mu miryango, hari ibyuho biri mu gihugu. Ba maso urebe ibyo byuho biri aho hantu, ugenda ubizibe, ugenda uhagarare mu cyuho. Itorero rishobora kuba rihaye risenyuka, ariko ushobora guhagarara mu cyuho ukagira ibyo uramira. Hariho abantu bahaye barimbuka, ushobora guhagarara mu cyuho ntibarimbuke. Bibiliya itubwira ngo Yesu Kristo
yaraducunguye asaza aho tuhaye tuja kurimbuka, asaza aho tuhaye tuja kumererwa nabi. Aravuga ngo mwe nimwigire inyuma, gira jaho mbitangire. Yahagaze mu cyuho cy'inkoni wari gukubitwa, cy'ikamba wari kwambikwa, cy'ubugome wari gukorerwa. Ibyo byose arabyirengera abyishiraho. Ari wowe wari ubigenewe, ari wowe byari biziye. Ahagarara mu cyuho kugira ngo aramire ibyo ko yagukoreye ico. Nawe reba umwe cyangwa babiri ushobora guhagararira mu cyuho muri uyu mugoroba ntibarimbuke. Ureba umutima umwe cyangwa ibiri ushobora guhagararira mu cyuho ntirimbuke. Hari imitima myinshi irimbuka, hari imitima myinshi iva mu byizego, hari intama nyinshi zamenye uruhongore zitakicumva n'ijwi ry'umwungeri. Ubushize ndababwira ngo dusenge tubwire Imana itwigishe kumva ijwi ryayo. Hari igize ikenera kutuvugisha ariko ntitwumve, hariho n'igize tuvugisha ariko ntitwumve kubera impamvu zo kutamenya ijwi ry'Imana. Ariko niba wumva ijwi ry'Imana, niba wumva inkomanzo y'Imana muri wewe, hari icyo Imana yovuga ukacumva. Reba umutima umwe cyangwa ibiri ushobora kongera kugarura kuri Kristo muri uyu mugoroba. Uhagararire mu cyuho, ugarure iyo mitima. Uhagarare mu cyuho, uganire n'abantu. Abo bantu baba barimbuka, abantu bacitse intege, abantu bacitse ibyiringiro, bahaye bumva ko nta bundi butabazi. Uhagarare mu cyuho, wongere ubareme mu ibyiringiro, wongere ubareme ibiziringiro by'ubuzima, wongere ubareme mu ibyiringiro byo kongera kubaho, byo kongera kuronka agakiza, byo kongera kugirirwa imbabazi n'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ibikorwa byawe bya buri munsi, imirimo yawe ya buri munsi, uko ugenda, uko uryama n'uko ubyuka, uza wiyumvisa neza ko uri umuntu uhagarariye Imana, uri umuntu urapresenta Imana, uri umuntu ushobora gukora ibikorwa Imana yari gukora ije kubihibereye. Uri umuntu wakora ibikorwa Imana yari gukora ije kubihibereye. Ubiha agaciro. Uza ugenda wibungenze, ugende wumva neza ko ibikorwa ukora bitegerezwa gushimwa n'Imana. Amajambo uvuga wewe agomba gushimwa n'Imana. Ibikorwa ukora bigomba gushimwa n'Imana kubera ko niyo yagutumye. Nibona ko ibyo uhaye ikora bitahaye bishimwa, izokwambura ubwo ambasaderi ibuheza ababushoboye. Kubera ko Imana, hari umugabo wavuze ngo ntiyorinda ko Imana ikoresha ibiti n'amabuye ngo kandi ihari. Ubundi nyine urinda ko Imana ikoresha ibiti n'amabuye kandi uhari kubera iki? Tiyokoresha ibiti n'amabuye kandi kubera iki ikoresha ibiti n'amabuye kandi uhari? Byo sengesha abantu bakunda kurisenga ngo nukuri ngo Imana ngo yabuze ngo nabikoresha ngo yokoresha ngo ibiti n'amabuye. Kubera iki bikoresha kandi uhari? Kubera iki Imana irinda guhamagara ibiti, kubera iki Imana irinda guhamagara amabuye, kubera iki Imana irinda gukoresha izi ntebe cyangwa n'ibindi bintu runaka, kandi wowe uhari ufite ubwenge wo bikora neza. Nayo yakoresheje n'ibyo biti byo bikora neza, ariko kubera iki irinda kubikoresha kandi uhari? Yavuze ngo nashakishijwe umuntu mwisi ngo ushobora guhagarara mu cyuho ngo akaramira ubwoko bwanje, akagenda asiba ibyuho byinshi byagiye biboneka mu bantu. Aravuga ngo aramubura. Biteye agahinda kandi biteye n'umubabaro bene data kuba muri iki gihe wowe uhari nk'umuntu urapresenta Imana, ariko Imana ikavuga ngo nukuri nabuze umuntu notuma, nukuri nabuze umuntu nokoresha, nukuri nabuze umuntu novugisha, nukuri nabuze umuntu wokora iki cyangwa kiriya. Kandi uhari uzi neza wiyita kuri umugaragu w'Imana, wiyita kuri ambasaderi w'Imana. Gerageza ibyo ukora, gerageza ibyo uvuga bise n'ibyo witwa. Gerageza imirimo yawe ya buri munsi bisa n'izo bakwita. Ko tuzi kuri ambasaderi upresenta Imana, gerageza ibyo bikorwa byawe bise n'iryo zina ry'ubambasaderi, bise n'iryo zina ryo kurepresenta Imana mu isi. Ibyo uvuga bise n'iryo zina, ibyo ukora bise n'iryo zina. Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga umugore witwa Risipa. Uyu mugore witwa Risipa, Bibiliya ivuga ngo igihe kimwe igihe cya Sawuli yagiye yemereye abagebiyoni ko atazobarimbura, simbisubiramo cyane kubera nta mwanya, ngo buke yagenda bica. Noneho ku ngoma ya Dawidi ngo Imana irarakara ngo iteze igihugu inzara ngo imyaka 3, ngo igihugu kirasonza cyane. Dawidi ariko ko ndi umugaragu w'Imana, ko mpaye ndeba nkona ntacu nacumuye ku Mana, ni ukubera ko Imana ishobora guhana igihugu iyi myaka yose abantu bashonje. Ngo aje imbere y'Imana kubera ko yari umugaragu w'Imana, ntiyogize ibibazo ngo aje mu bapfumu, ntiyogize ibibazo ngo apfundike utwatsi cyangwa uduti. Iyo yagize ikibazo yageze aje imbere y'Imana Dawidi ngo abaze Imana, ngo arayibwira ati se Mana we byagenze gute? Jewe ukija ku ngoma kera abantu bicishije inzara,
uku kweri abantu kurana ko amatora y'ubutaha bazontora ni gute wawicishiza abantu ariho nkiyanja ku ngoma. Imana iramubwira ati nukuri Dawidi nta kosa wakoze, ahubwo Sawuli hariho ibintu yapfunditse bitari bizima, niyo mpamvu mpaye nkugirira nabi. Bibiliya ivuga ngo Dawidi agenda arabahamagara ngo arababwira ati mwabagaragu be, ati nukuri Imana yambwiye ko impamvu y'iyi nzara ihaye iva kuri imwe, ati none musabe ikintu kimwe ashobora gukora kugira ngo igihugu congere gihembuke, kugira ngo igihugu congere kivumererwe n'imvura n'ibindi igihugu cere. Ngo baramubwira ngo tugusaba ibigoye, ugende uduheza abahungu 7 bo mu nzu ya Sawuli, ngo kugira ngo ubishire imbere y'Imana, tibasi natwe agahinda twagize kabacu yishe kagabanuke. Bibiliya ivuga ngo Dawidi aragenda arabafata abahungu 7 ngo arabica, ngo amare kubica ngo babamanitse nyine hejuru nk'uko. Noneho mu isezerano ry'Abanyesiraheli ngo ntivyari vyemewe ko hagira intumbi zigumaho zidahambwe, habe natwe ni nkuko nyine intumbi kuguma ku musozi zidahambwe ni nkuko nyine. Bibiliya ivuga ngo Dawidi ntiyibuka ico kintu, ntiyibuka yuko bitemewe ko intumbi ziguma ku misozi zidahambwe, ko ziguma iyo zimanitse zidahambwe, ngo ivyaravyibagirwa ngo ntiyavyitaho ngo intumbi zigumaho. Noneho uyu mugore witwa Risipa, Bibiliya ivuga ngo afata ibigunira, iwe aribuka ngo afata ibigunira, ngo aragenda ngo aje iruhande rwa za ntumbi kuva kugeza igihe ngo imvura yagwiriye, yicaye kuri izo ntumbi ngo afite ikizinzo, ngo aravuga ngo nukuri ngo ndabizi neza ko kizira ko intumbi z'Abanyesiraheli ziririrwa ku musozi, ko ibinyamujongo cyangwa inkongoro nkuko bazitaga zoguma zikarira inyama zabo ku musozi. Ngo afata ikizinzo ngo akarinda ku manywa ngo akarinda na nijoro kugira ngo hatagira ikintu na kimwe ngo gikora kuri iyo mirambo ngo zikazigirira nabi. Noneho ngo abantu bo mu muhana ngo baza kumenya ayo makuru, ngo bagenda kwa Dawidi ngo baramubwira ngo ariko mwami we nta makuru wamenye. Risipa ngo kuva cagihe wishira abagabo 7 bo kwa Sawuli, kuva cagihe mwaka bamanikaga ngo aracaba iruhande rw'iyo mirambo, ngo aracaba impande yabo, ngo ari mu kuzirinda ku manywa ngo akarinda na nijoro, ngo kubera ko bitemewe ko ubwoko bwacu imirambo yoguma kuriribwa ku musozi. Dawidi ngo aravuga ngo nukuri ndatangaye. Risipa nuko byagenze, ati nuko byagenze. Ngo aragenda ngo manura ya mirambo ngo arayihamba, ngo afata n'amagufa ya Sawuli na Yonatani nayo ngo aragenda arayahamba. Bibiliya yavuze ngo amaze gukora ico gikorwa ngo Imana yongere guhendahende ubwoko. Bwana sifiwe. Ico gikorwa Risipa yakoze ngo gikora ku mutima w'Imana. Imana iravuga ngo nukuri kubera kino gikorwa Risipa akoze, nongeye kugarurira ubwoko ibyo bajya, nongeye kurumbura igihugu congeye kwera, abantu bongere bajye bashira inzara kubera ko Risipa hari igikorwa yakoze. Risipa hagarara mu cuho, abantu barongera barajya barahaga, abantu barongera barahinga bareza, abantu barongera bamererwa neza, igihugu Imana yongera kukivumerera kubera umugore umwe Risipa wahagaze mu cuho. Bwana sifiwe. Nukuri wowe uri umwe, mwaba muri 2 cyangwa ari wowe wenyine, urashobora guhagarara mu cuho, Imana ikongera ikavumerera itorero, Imana ikongera ikavumerera igihugu, Imana ikongera ikavumerera ubwoko kubera we umwe, apana 2, kubera we umwe. Utisuzuguye, utigaye wenyine, urashobora kugira ibikorwa ukora Imana ikongera igahendahenderwa igihugu. Bwana sifiwe. Bibiliya ije tubwira umugabo witwa Fenehasi ngo igihe Abanyesiraheli bakoze ibyangwa n'Uwiteka ngo Imana irarakara, ngo bashaka abagore b'abanyamahanga, ngo bagenda babashaka ngo Imana birayibabaza cyane. Noneho ngo Imana ibwira Mose ngo hamagara abantu ngo baze ku ihema agira ngo icyo mbibwirira, ngo abantu baraza ngo bashike ku ihema, kandi nukuri ngo Imana yari ije kubabuza gusambana n'abanyamahangakazi, ngo Imana yari ije kubabuza gushaka abanyamahangakazi, Imana yari izanye amategeko ajanye n'ico gikorwa. Noneho ngo igihe ngo bari imbere y'ihema ngo Mose atangiye kubabwira ayo makuru, ngo haza umuhungu wabo wa Mose azana n'umukobwa nyine uwo nyine Imana yanze. Bwana sifiwe. Iwe ninkaho nta makuru yari afite. Imana yanze ko musubira guhura n'abanyamahanga, ariko Imana ikihaye ibitekerera Mose ngo yama yinjira mu ihema, ngo yinjira na wa mukobwa ngo batangira gusambanira mu ihema, ngo Imana iri mu ijuru irarakara, ngo izabiranwa n'uburakari. Nimba yaranabwongeye no muri Fenehasi, ariko nawe ni Imana nyine yamuvugiyemo.
Bibiri ivuga ngo Finehasi nawe ngo azamugwa n'uburakari ngo yumva ngo agize ifuhe ry'Imana ngo yumva ngo yohagarara mu cuho ko iyi Imana yari kubiraho ibyo Finehasi yakoze Imana iba yarabikoze ariko yibuka ko arepresent Imana ku isi yibuka ko ibikorwa Imana yokora ihari nawe ashobora kubikora kubera ko ari uyirepresent. Bibiri ivuga ngo yinjira mu ihema ngo atora icumu ngo ahinguranya wa muhungu na wa mukobwa bombi ngo arabica ngo Imana iri mu ijuru guhamagara Mose ngo iramubwira ngo yewe Mose we ngo nukuri hari igikorwa Finehasi akoze kinkoze ku mutima ngo mfuhiye ifuhe mu buryo Imana uwo mwanya ngo yamivuga ngo Finehasi muhaye isezerano ry'amahoro ngo kandi ubutambyi ntibukave mwabo kubera icyo gikorwa gito yarakoze cy'umwanya muto wo kurepresent Imana ngo Imana imuha isezerano ry'amahoro. Yesu Kristo agiye kuja mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye amahoro ngo kandi amahoro mbahaye si nk'ay'abisi batanga nimba uzawumva nta mahoro ugira ntiwamenye uko Yesu Kristo yasize avuze. Nimba uzawumva ugenda ukumvugira ubwoba ukumva nta mahoro ugira nta makuru ya Yesu Kristo ugira ariko nimba ugira amakuru ya Yesu Kristo yasize avuze ngo mbasigiye amahoro. Nimba utari warayamenye naje muhagarariye mu cuho muri uyu mwanya ngiye kukubwira amakuru yasize avuze yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Mbasigiye amahoro mugira amahoro mugira amahoro nuzoza ubyuka uzoza wumva amahoro nugenda wumva amahoro nujyama wumva amahoro kuko Yesu yarayasize ni wowe uzuyibuza gusa. Mbasigiye amahoro ngo kandi amahoro mbasigiye ngo ntameze nk'ay'abisi bo basigira abisi bo guha umutekano wotekana wogira abasekirite wogira abantu bakurinda bazoguha umutekano ariko ntibazoguha amahoro baza barara hanze bakurinze ariko wowe indani ukarara uhagaze. Ntimuza mubibona nukuri ukabura amahoro ukarara uhagaze hanze hari abasirikare hari abapolisi hari abasiti hari abaki ariko indani ujyamye ukabura amahoro ariko Yesu Kristo yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Mureke kwibuza ayo mahoro Yesu Kristo yarayatanze. Bwana sifiwe. Kubera kutazawibuka yuko present Imana ku isi niyo mpamvu uzawumva utayagira kubera kutazuyihagararira mu cuho niyo mpamvu uzawumva utayagira. Yewe wa mukobwa uri hano wenda uri muri korari hagararira Imana uhagararira Imana mu cuho muri korari ibyuho biri muri korari ugenda ubisibe wumve ko ari wewe. Ese iyo utekereza uzawibaza ko ari nda wundi wobikora ni wowe wenyine wobikora kandi ntuzobikoresha urabikora none. Ejo saa hacu turabuye umunsi gusa ejo hazoza saa hacu habe na saa 3 saa hacu iwacu nubu nyine muri saa moya iwacu nubu nyine wenda niba saa 2 zabaye sinzi ntiziraba iwacu nubu muri saa moya muri saa 2 saa hacu muri saa 3 saa hacu urepresent Imana ubu nyine muri saa moya uyirepresente none kuko ejo saa hawe hariho abantu baza bahera muri nzo ngo zokora zoririmba zosenga nzovuga ugahera muri nzo ariko nimuve muri nzo dukora ivya none. Bwana sifiwe. Ejo saa hacu urepresent Imana uyu munsi uyivugira uyu munsi uyikorera uyu munsi izo vyuho biri muri twe ubisiba uyu munsi kuko ejo saa hacu iwacu ni none gusa ejo saa hacu muvande uve muri izo zanzo wamamwo buri gitondo buri muri nzo saa 6 buri muri nzo ku mugoroba buri muri nzo usohoke muri nzo uze gukora usohoke muri nzo uze gukora kuko nzosi yawe nzo ni y'Imana. Bwana sifiwe. Ndangije mbabwira ngo dukorere Imana mu gihe bishoboka ko twoyikorera tuvugira Imana mu gihe bishoboka ko twoyivugira urepresent Imana muri ibi kuko nivyo bishoboka kuko hirya ejo saa hacu ahacu n'uyu munsi gusa ejo saa hacu hariho ivyuho biri mu itorero hariho ivyuho biri mu ikora hariho ivyuho biri mu bamama hariho ivyuho Nehemiya yamenye icyuho cyabaye iwabo kubera ko inkike zari zarasenyutse ngo amarembo yarahiye amaze kumenya icyo cyuho cyahabaye ngo yigira inama yo kuja gusana yigira inama yo kuja guhagarara mu cyuho hariho abandi bagabo bashoboye hariho abandi bantu bo bikora ariko yumva ko ari ivye kubera kuzawumva ko atari ivyawe zukubikore kuko n'ivyawe birakureba. Nehemiya amenya neza yuko ari ivye amenya yuko ari we bireba aravyuka arabikora ahagarara mu cuho arongera azamura inkike arongera arasana igihugu kirongera kiratekana kirongera kigira umutekano kubera ko yitahuye ko ari we ugomba kubikora. Muri uyu mugoroba wumve neza ko ari we ugomba kubikora wumve ko ari we ugomba kuhaba wumve ko ari we ugomba gukora wumve ko ari we ugomba gusenga wumve ko ari we ugomba kuririmba wumve ko ari we ugomba kuyobora abandi bamama yumve ko ari we ugomba gukora imirimo yabuze abayikora cyangwa nihaye ikorwa n'abandi wumve ko ari we ugomba kubikora neza.
numara kumva kuri perezida imana uzokora neza kandi imana izabishima. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen. Amashi menshi cyane ku Mana, amashi menshi cyane. Haleluya. Wa Imana yaduhaye Il y a maintenant quelques années, haize imyaka tugifise un ministère qui s'appelle le Puits de Sichard. igikorwa cyitwa iriba rya sukara. J'oublie le début. Voici mon épouse Chantal. Umufasha wanje yitwa Chantal. Cette femme magnifique, c'est Chantal. Umufasha wanje yitwa Chantal. Nous sommes venus avec notre plus jeune fils, Jerry. Twaje n'umuhererezi wacu yitwa Jerry. Nous avons 6 enfants, et donc les autres sont restés en Belgique. Dufise abana batandatu bakuru basigaye mu Bubirigi. Je m'appelle Jean-Paul, je suis évangéliste. Nitwa Jean Paul, ndumuvuga butumwa. Chantal est chantre, diaconesse, interprète. Chantal n'umuramyi n'umudiakoni kandi agasemura. Et depuis quelque temps, nous œuvrons beaucoup avec notre frère Eric. Haize igihe dukorana n'inshuti yacu Eric. Nous étions ensemble au Kenya, au Rwanda, en Ouganda. Twari kumwe muri Kenya, mu Rwanda no mu Buganda. Mais nous tenions absolument à venir ici au Burundi Ariko twashatse ku mutima kuza gukorera mu Burundi. parce que Chantal est burundaise. Muravyumva namwe ko Chantal ari umurundi kazi. Et donc nous voulions y organiser ici cette conférence. Niyo mpamvu twifuje kugikorera mu Burundi. L'objectif de notre ministère, Intego y'iki gikorwa c'est l'évangélisation ni ivugabutumwa en parole et en action. mu majambo no mu bifadika. Nous avons pu agir, enseigner et agir au Kenya. Twashoboye kuvuga ubutumwa muri Kenya no kubishira mu bikorwa. Et cette fois-ci, c'est au Burundi que nous voulons le faire. None ubu twavuze ko twifuza kwikora mu Burundi. C'est ça l'objectif que nous avons derrière cette conférence. Niyo ntego dufise inyuma y'iki giterane. Partager la parole de Dieu Gusangira ijambo ry'Imana et agir concrètement. no kubishira mu bikorwa. Parce que dans la Bible, il y a une chose extrêmement importante. Kuko mu Bibiliya hari ikintu gihambaye cyane. Paul a écrit, Paulo yaranditse, si je n'ai pas l'amour, nimba ntafise urukundo muri jewe je ne suis qu'une cymbale qui résonne. ntacyo mba mpaze. L'amour, c'est la base de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Urukundo nico kitugize nk'abakristo. Nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a aimés le premier. Turabakristo kuko Imana yadukunze ubwa mbere. Et ce qu'il nous demande, c'est d'aimer les autres. Ici dusaba rero ni ukugira urukundo ku bandi. Mais ça, c'est ce dont on va parler demain. Ariko ivyo nivyo tuzoganira ejo. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans la parole qui a été donnée tout à l'heure Uno munsi nifuza kubandanya ku jambo badusangije, et parler d'un moyen d'action puissant que nous avons, kuvuga ku gikorwa gihambaye dufise muri twebwe la prière. cyitwa gusenga. Je lisais il y a quelque temps Haheze igihe narasomye un pasteur qui disait la prière, yavuze isengesho ce n'est ni un show, ce n'est pas un spectacle, ntabwo ari ukuvyina cyangwa ikintu gisamaza abantu, et ce n'est pas non plus un acte religieux. kandi ntabwo ari ikintu c'idini. En Belgique, Mu Bubirigi nous prions aujourd'hui à l'église Life Center à Bruxelles, ubu dusengera mu rusengero rwita Life Center Bruxelles, mais avant nous avons été dans d'autres églises. ariko mbere na mbere twagiye mu rundi rusengero. Nous avons côtoyé beaucoup de chrétiens, Twahuye n'abakristo benshi. et dans ces chrétiens, Muri abo bakristo twahuye nabo il y a des gens, quand ils prient, c'est un véritable spectacle. hari abantu iyo bariko barasenga barasamaza cyane abandi. Je ne parle pas de gens qui dansent quand ils prient, Sindiko ndavuga abantu batamba iyo bariko barasenga. mais je parle de ces gens qui ne peuvent pas prier quand il n'y a personne qui les regarde. Ndiko mvuga abo bantu bumva ko bashaka gusenga iyo abandi bakora baraba. Et à ce moment-là, prier, ce n'est pas parler avec Dieu, Muri uwo mwanya uriko urakora ivyo gusenga ntabwo uriko uraganira n'Imana yawe, mais c'est se montrer aux hommes. ariko uba ushaka ko abantu bakubona kuzi gusenga.
Il y a également une catégorie de personnes hari n'undi mugwi w'abantu pour qui prier, c'est vraiment un acte religieux. gusenga babigize nk'ikintu c'idini. Et quand vous voyez ces personnes, Murabona abo bantu elles ont souvent la tête baissée, baraba hasi cyane, l'air triste, presque malade. umenga bafise umubabaro, umenga baragwaye. Ils peuvent même se promener avec une grosse Bible sous le Urashobora bras. kubabona bagendana Bibiliya munsi y'umukwaha. Et pour ce type de personnes, malheureusement, Abo bantu kibabaje, la prière est devenue plus importante même que Dieu. isengesho yabaye ikintu gihambaye kuruta Imana yonyene. Mais la Bible nous dit que prier, ce n'est pas cela. Ariko Bibiliya itubwira ko gusenga ntabwo ari ivyo vyose. Je voudrais qu'on aille lire dans le livre de la Genèse, Nifuza ko dusoma mu Tanguriro, le chapitre 2, le verset 25. Itanguriro 2 umurongo 25. Genèse 2, le verset 25, pardon. Itanguriro 2 umurongo 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda amenya. Quand j'ai dit à Chantal, je vais parler de ce verset, Igihe nabwira Chantal ngiye kuvuga kuri icyo gice cy'ijambo, elle m'a dit, mais pourquoi tu vas parler de gens qui sont nus? naciye ndamubaza ko ariko ushaka kuvuga abo bantu bambaye gusa. Mais la nudité dont nous parle la Bible, Ariko kwambara gusa Bibiliya itubwira ce n'est pas que la nudité physique, ntabwo ari ukwambara gusa tubonesha amaso, c'est aussi la nudité spirituelle. ariko n'ukwambara gusa ko mu mwuka. Quand j'étais petit, Igihe nari mutoyi cyane, mon père et ma mère étaient les personnes qui me connaissaient le mieux. papa na mama wanje bari abantu banzi neza kurusha abandi. Ils savaient ce que j'aimais Bari bazi icyo nkunda, et parfois ils pouvaient même deviner ce que j'allais dire avant que je ne parle. hari igihe bamenya n'icyo nkunda ntarinze kuvuga. Aujourd'hui, la personne qui me connaît le mieux, Uno munsi umuntu anzi neza c'est mon épouse. ni umufasha wanje. On n'a pas besoin de beaucoup parler pour se comprendre. Ntibidusaba kuvuga cyane kubera tumenyane ibyo undi yibaza. Beaucoup de choses passent uniquement par le regard, Ibintu byinshi tuganira dupfa kurabana gusa tuca tumenya ibyo dushaka kuvuga, ou même par la manière dont on se tient. canke ukuntu umuntu umutware cyangwa jewe nifashe. À la manière dont Chantal se tient, je sais qu'elle a un problème. Ukuntu Shantare yifata ncamenya yuko afise ikibazo. À la manière dont Chantal se tient, Uko Shantare yifata, je sais que j'ai dit une bêtise et qu'elle va me le signaler. ndazi ko hari ikintu nakoze kitagenda neza kandi aza kubinganiriza mu nyuma. C'est-à-dire qu'on est à ce niveau d'intimité Bisigura yuko turi muri ubwo busabane où spirituellement on est nus l'un devant l'autre. aho mu mwuka tumeze nk'abambaye gusa. C'est à cette intimité que Dieu nous appelle, Ni muri ubwo busabane Imana idusaba kugeraho, à pouvoir nous tenir nus devant lui. Vous guhagarara twambaye gusa imbere y'Imana. voyez ce moment Murabona uwo mwanya où la Bible est même posée, aho Bibiliya uba wayiteretse ahantu où vous avez fermé la porte wugaye urugi, et où vous êtes seul à seul avec Dieu, aho uri wowe n'Imana gusa, où vous lui parlez sans tricher. aho uvugana n'Imana atana kimwe inyegeza. Vous n'avez plus besoin de porter le masque de l'homme qui est fort, Nta kintu na kimwe uvuga wihishe kubera ubibwira Imana. de la maman qui supporte tout, Ku muvyeyi ibintu byose biri ku mugongo wiwe. Regardez Anne, Murabe Ana, la mère de Samuel, umuvyeyi wa Samueli, quand elle prie devant Dieu, igihe asenga imbere y'Imana elle est en train de pleurer. yari kwararira. Elle dit, Seigneur, je veux un enfant. Avuga, Mana nkeneye umwana, ndifuza umwana. Je veux que cette honte parte de moi. Ndifuza ko abantu bambona ukundi. Elle se met à nu devant Dieu. Yari yambaye gusa imbere y'Imana mu buryo bw'umwuka. Peu importe ce que les gens vont penser. Uko abantu bose bamwibazaho. Ce qui est important, c'est cette relation avec Dieu. Icyari gihambaye n'ubusabane yari afise n'Imana yonyene. Parce que la prière, c'est ça. Kuko isengesho ni uko. C'est ma relation avec Dieu. N'ubusabane jewe mfitanye n'Imana. On va les lire dans Matthieu, Dusome muri Matayo le chapitre 6, le verset 33. igice cya 6 umurongo 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné en surplus.
ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo niho ivyo vyose muzovyongererwa. Amen. C'est le premier verset que j'ai retenu par cœur. Ni igice cy'ijambo nzi ku mutwe. Et encore récemment, Ntihaheze iminsi, il y a plus ou moins 3 jours, haheze nk'iminsi 3, je l'ai relu nasomye kandi ico gice cy'ijambo, et ce verset m'a amené à corriger encore ma prière. ico gice cy'ijambo cyatumye nkosora ukuntu nasenga. Bien souvent, je vais là particulièrement parler aux parents. Kenshi nshaka kuvuga neza ku bavyeyi, Vous allez me comprendre. muraza kuntahura. Bien souvent, nous prions pour nos enfants, Kenshi dusengera abana bacu pour qu'ils réussissent à l'école, kugira bashobore kwishure, pour qu'ils soient en bonne santé. kugira bagire amagara meza, Et quand ils grandissent, pour qu'ils trouvent du travail, hama nibakurakura bagira utuzi twiza, pour qu'ils aient un bon mari, un bon foyer, une bonne femme, un bon foyer. kugira bagire urugo rwiza, umufasha mwiza, umutware mwiza w'ingeso nziza. Et tout ça, ce sont des bonnes choses. Ivyo vyose ni ibintu vyiza, Mais ariko quand est-ce que je prends le temps ni ryari mfata umwanya de prier wo gusenga pour que mon enfant marche avec Dieu? kugira umwana wanje agendane n'Imana? Quand est-ce que je prends le temps Ni ryari mfata umwanya de me mettre à genoux devant Dieu mfukama imbere y'Imana pour lui demander que mon enfant kugira ndayisabe ku mwana wanje apprenne à le connaître yimenyereze kumenya Imana, et suive ses voies? hama akurikire inzira z'Imana? Et bien souvent, c'est quelque chose que nous négligeons. Kenshi n'ibintu tutitwararika cyane, Pourtant, la Bible nous dit: ariko Bibiliya irabitubwira neza. cherchez premièrement le royaume et la justice de Mbere Dieu. na mbere murondere ubwami bw'Imana mu kugoroka kwiwe. Ne vous contentez pas de le chercher pour vous. Nimwitwarike gusa kuyirondera ku bwanyu gusa, Cherchez-le pour vos enfants. muyirondere ku bw'abana banyu, Cherchez-le pour votre famille. muyirondere ku bw'umuryango wanyu, Cherchez-le pour vos voisins. muyirondere ku bw'ababanyi banyu, Cherchez-le pour votre église. muyirondere ku bw'isengero yanyu. On prie pour les projets de l'église. Twama dusenga kubera imitwaro dufise y'urusengero On prie rwacu, pour le développement de l'église. twama dusenga kubera urusengero rwacu rwaguke, Mais est-ce qu'on prie pour que les chrétiens grandissent spirituellement? ariko turafata umwanya wo gusenga kubera abakristu bakure mu mwuka? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous prions pour que nos pasteurs soient fortifiés? Mbega nk'abakristu turasenga kugira abayobozi bacu baronke inkomezi? Quand on venait d'être baptisés, Igihe je n'umutware twabatiza, c'était un soir où il y avait une veillée. hari mu ijoro igihe cy'amakesha, On est arrivé un peu en avance parce qu'on voulait prier. twaje kare mu makesha kubera twifuza gusenga. Et la pasteur est en train d'insulter la pasteur. Uko yariko aravuga umenga yariko arashwana n'uwo mupastori. Et la pasteur restait calme. Umupastori nta na kimwe yavuga, yaramutega amatwi gusa. Quand la pasteur a terminé, Igihe umupastori yaheza kuvuga, on a pu voir un peu la pasteur à côté. mu nyuma twacu twegera umupastori ku ruhande, Et tous les deux, on lui a dit, mais nous, avant que la personne ait fini la moitié de ce qu'elle disait, on l'aurait tué. twaciye tumubwira yuko twege imbere yuko aheza n'ijambo twari twamurangije kuva kera, Parce qu'il faut être fort pour supporter quand la personne en face de vous est en train de vous insulter. kuko bisaba inkomezi cyane umuntu aguhagaze imbere ariko aragutuka hamuka umutekanye. Il faut parfois être très fort pour entendre les plaintes des chrétiens. Hari igihe bisaba inkomezi nyinshi kubera wumva ingene abakristu baguma bitotomba. On vient trouver les pasteurs avec nos problèmes. Tuza dutumbera abapastori tuzana ibibazo vyacu, Mais le pasteur lui-même, il a ses propres problèmes. pastori wenyine afise ibibazo vyiwe ku giti ciwe. Nous devons aussi prier pour que nos pasteurs soient fortifiés. Dutegerezwa gusenga kuko abapastori bacu nabo baronka inkomezi, Pour que dans notre église, les chrétiens grandissent spirituellement. kugira abakristu mu rusengero bakure mu mpwemu. Parce que pour ce qui est d'agrandir l'église, Kuvyerekeye kwagura isengero, de faire venir des chrétiens, kuzana abakristu, Dieu en est parfaitement capable. Imana iravyikorera yonyene, irabishoboye. Quand Jean-Baptiste Igihe Yohana umubatiza commence son ministère, yatangura igikorwa ciwe, il n'est pas allé au centre de Jérusalem pour prêcher la repentance. ntiyagiye hagati ya Yerusalemu kubera avuga abantu bihane. Jean-Baptiste a commencé dans le désert, Yohana umubatiza yatanguye mu butayu, avec pour seul auditoire abantu bamukurikira les chameaux et les sauterelles. vyari ibikoko. Voilà les premiers qui ont entendu son message. Nabo bantu baronse imbere na mbere iyo nkuru. Et pourtant, la Bible nous dit Ariko Bibiliya itubwira
que les gens quittaient Jérusalem pour aller entendre ce qu'il disait. abantu bava i yerusalemu bagenda kumva gutega amatwi ibyo yakora avuga Parce que Dieu lui avait dit commence là et les gens viendront. kuko imana yari yamubwiye tangura aho uri abantu bazogusanga Il n'a pas prié pour que les gens viennent. ntabwo yasenze kugira abantu bamusanga ahari Il a prié lui pour qu'il marche bien comme Dieu voulait qu'il marche. yasenze kugira agume ku murongo w'imana uko imana yabyifuza Et il est resté droit dans la parole de Dieu. yagumye ku murongo w'ijambo ry'imana Et les gens sont venus. hama abantu baje bamusanga ahari Parce qu'on peut tourner les choses dans tous les sens. kuko urashobora kubicurika uko ushaka kose Ce dont les gens ont besoin, ivyo abantu bakeneye cyane c'est de la parole de Dieu telle qu'elle ni est. ijambo ry'imana uko nyene riri muri bibiliya Telle qu'elle est. uko nyene atakimwongereye muri bibiliya Alors commençons none dutangure par chercher le royaume de Dieu. kurondera ubwami bw'imana Dans nos prières, mu masengesho yacu prions pour que son règne vienne. dusabe kubera ubwami bwiwe bwuze Aujourd'hui, uno munsi dans nos vies. mu buzima bwacu. Je vais terminer avec une petite histoire. ndashaka guheraheza n'inkuru ntoye Quand nous venions d'être baptisés, igihe twabatizwa je ne vais pas donner tout le détail de l'histoire, sinshaka kubabwira byose mais l'Église a décidé un jeûne pour l'Église. isengero yari yafashe icyemezo cyo kugira amafungo Nous, on était jeunes baptisés. twe tuba tukiri abashasha mu gakiza Vous savez, le moment où vous êtes en feu, murabona uwo mwanya w'ufise umuriro urondera imana on n'avait jamais jeûné, mais on a décidé, on va nta jeûner. munsi n'umwe tugeze kugira amafungo twavuze turashaka kubikora Et on nous avait expliqué, oui, le jeûne, ça permet d'obtenir des choses. À la fin du jeûne, vous voyez les choses se réaliser. bari badusiguye iyo ugize amafungo imana izoguha ivyo wayisavye Donc on a fait notre liste. niyo mpamvu twanditse ivyo twari twifuza vyose On souhaitait des jumeaux, twashaka kuronka amahasha on souhaitait changer de maison, twashatse kugurisha iyo nzu twari twaguze tugura iyindi on avait besoin d'une nouvelle voiture. twafite icyifuzo cyo kugura umuduga mushaje Ça, c'était il y a déjà quelques années. ivyo aheza imyaka On n'a pas de jumeaux, nta mahasha twaronse on est toujours dans la même maison. turacari muri ya nzu nyene Mais aujourd'hui, ariko uno munsi Chantal est chantre, shantare n'umuramyi elle est interprète. n'umusemuzi Aujourd'hui, nous allons prêcher au Kenya, en Ouganda, au uno Rwanda, munsi tuza kuvuga au ubutumwa Burundi, muri kenya mu en rwanda Belgique. mu bubirigi Aujourd'hui, nous servons Dieu. uno munsi dukorera imana Dieu a entendu nos prières, imana yarumvise gusenga kwacu mais c'est autrement qu'il voulait nous faire ariko grandir. yashatse kutwagura ukundi kuntu Cherchez premièrement le royaume mbere na de Dieu. mbere murondera ubwami bw'imana Que Dieu vous bénisse imana abondamment. ibahezagire aliyeniita ni mwaminifu kweli ni mwenye akili baba yetu yeye aliyeniita ni mwaminifu kweli ni mwenye akili baba yetu yeye akiahidi anatimiza akiahidi yeye anatimiza akiahidi baba yeye anatimiza akiahidi baba anatimiza Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. ni mwenye haki hakika Atatimiza, ni mwenye haki hakika yeah. atatimiza Amini,
Mungu si musalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini we, amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika, hakika atatimiza. Amini we, amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Haleluya! Tuzamuri cyubahiro cy'Imana. Amen. Haleluya! Haleluya! Tuze turirimba. Bwana tufiwe sana. Shantara jenga tandata kabaririmba. None ndagi. Tuzamuri cyubahiro cy'Imana. Haleluya! 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 Amini, 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 ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, Hallelujah. Hallelujah. Yes. Aliyetuita ni mwaminifu. Hallelujah. Aliyetuita ni mwaminifu. Nawe waguhamagaye no kwizerwa. Dukomere ijambo ry'Imana mashi tumaze kumva.